बारी है आज के हेडलाइंस की। सारा भारत प्रतिवाद दिवस के अवसर पर विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों की तालिका तैयार कर जनता में वितरण की जा रही है। अंडाल ग्राम में 2 वर्षीय मासूम बच्चे की मृत्यु तालाब में डूबने की वजह से हुई। रानीगंज के हुसैन नगर टीएमसी कार्यालय में संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन। लदे ट्रक की चपेट में आ जाने से एक शिशु बुरी तरह से जख्मी। दुर्गापुर में भाजपा युवा जवाब मोर्चा की ओर से विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन। रानीगंज के तिलक रोड में तेज बारिश व अंधकार की वजह से एक गाय नाले में गिरी, जिसे पुलिस एवं दमकल विभाग द्वारा बाहर निकाला गया। बांकुड़ा सांगठनिक जिला भाजपा द्वारा आत्मनिर्भर भारत एवं संपर्क अभियान का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। सीटू की ओर से रानीगंज के कुमार बाजार स्थित चिनकोटी मोड़ के सर्कस मैदान में 16 जून को सारा भारत प्रतिवाद दिवस के अवसर पर विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सीटू की ओर से रानीगंज के कुमार बाजार स्थित चिनकोटी मोड़ के सर्कस मैदान में 16 जून को सारा भारत प्रतिवाद दिवस के अवसर पर विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए। रानीगंज विधायक रुनु दत्ता द्वारा सरकार से मांग की गई कि प्रत्येक लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवार को 6 महीनों के लिए 7,500 प्रति माह सहायता राशि के रूप में उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा अगले 6 महीनों तक प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में 10 किलो करके राशन सामग्री प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर 100 दिन के जगह पर 200 दिनों के काम एवं मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा सरकार द्वारा की जानी चाहिए। साथ ही साथ जितने भी सरकारी संस्थानों को बेसरकारी करने की बात कही जा रही है, उस फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। श्रमिकों कानून में किए गए बदलाव को बंद कर देना होगा। इन सभी दावे को लेकर सारा भारत जुड़कर आज प्रतिवाद दिवस मनाया गया। इस मौके पर सीटू नेता कल्लोल घोष, सुप्रियो मुखर्जी एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। की संपत्ति हमारा बॉन्ड कंपनी का संपत्ति तृणमूल ने लूटा है और हम लोग बेच रहे हैं। कारखाना नहीं खोल के आप लोग फ्लैट बारी करने के लिए मोदी सरकार कैबिनेट में डिसीजन लिए। सवाल है नीति का बदलने की सवाल सिर्फ राजनीति में वोट लेने का सवाल नहीं, सवाल है आम आदमी का बचाने के लिए लड़ाई। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो আমরা লড়াই করলে কি হবে? যারা দুটো সরকার চালাচ্ছে তামাশা করছে মানুষের সাথে। কেন লকডাউন চালু হলো? কেন এতদিন লকডাউন? কোনো ব্যাখ্যা তো নেই। লকডাউনটা বেশি গতিতে নেগেটিভ। কোন মিরাকাল আবিষ্কার রানীগঞ্জের মেজিয়া পুরুলিয়ার যে অঞ্চলে মাটি এবং বালি আছে সেগুলো অদৃশ্য হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি যারা আমার কথা শুনছেন, আমি শুধু তাদের বিনীতভাবে বলছি, সর্বরাজটা শুধু লাল ঝান্ডার হবে তা নয়, সর্বরাজ গোটা দেশ গোটা রাজ্যের হচ্ছে। তাই আসুন আমরা লড়াইটা করি একসাথে। এ লড়াই কোনো নিজের দল একের স্বার্থে লড়াই নয়, এ লড়াই সমস্ত মানুষের লড়াই। আরে কয়লা যদি বেচে দেয়, আরে রেলটা যদি বেচে দেয়, আরে তেল বেচে দেয়, তাহলে আর একটা প্রধানমন্ত্রী পুষে কি হবে? উনি কি শুধু ভাষণ দেওয়ার প্রধানমন্ত্রী না দেশ চালাবার প্রধানমন্ত্রী? সব কিছু বেচে দিচ্ছে। 50,000 কোটি টাকায় 50টা কয়লা খনি বেচে দিচ্ছে। অনেকে ভাবতে পারেন আরে কলিয়ারি শ্রমিকরা কাজ না খেয়ে 80,000 টাকা মাইনে পায়, বেচে দিচ্ছে, ভালো করছে। আমি শুধু অনুরোধ করব ওই 80,000 টাকা মাইনে রানীগঞ্জের বাজারে খোলে কুমার বাজারে যে ইসিএল এ কাজ করে অন্তত গোটা 5কে আমি জানি, তার বাইরে তো নিশ্চিত আছে।
তারা ওই টাকাটা কুমার বাজারে এসেই খরচ করে, এই মোড়ে এসেই খরচ করে। রানীগঞ্জের মানুষের অভিজ্ঞতা কি? দিদি চলে যান না, চলে যান, আপনার কোনো रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पहले वर्ष में उनके द्वारा किए गए कार्यों की तालिका तैयार कर जनता में वितरण की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे बार प्रधानमंत्री बनने के पहले वर्ष में उनके द्वारा किए गए कार्यों की तालिका तैयार कर जनता में वितरण की जा रही है। पूरे देश में यह लिफलेट 16 जून से 27 जून तक वितरित की जाएगी। इसी के मद्देनजर मंगलवार को पश्चिम बर्धमान के रानीगंज के दालपट्टी मोड़ में शहर अध्यक्ष राजेश मंडल के नेतृत्व में लगभग 100 से 150 लिफलेट वितरण किए गए। इस लिफलेट में 5 वर्षों तक केंद्र सरकार ने जो भी कार्य किए हैं उन सभी कार्यों की सूची तैयार की गई एवं जन साधारण को वितरित की जा रही है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरनाथ केसरी, मदन त्रिवेदी, सचिव देव कुमार बोस, देवजीत खान, प्रशांत घोष इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर प्रथम 5 বছর पूर्ति हওয়ার पर द्वितीयबारे 5 বছর शपथ नेবার একটা বছর पूर्ति হওয়ায় তিনি যতগুলো কাজ করেছেন প্রতিবারই একটা কাজ করেন, তার হিসাব সবাই হিসাবের কথা বলেন, তিনি সেগুলো আগাম জনগণের উদ্দেশ্যে সেই হিসাবগুলো দেন। বিগত বছরে তিনি কি কি করেছেন সেইগুলো পাবলিকের সামনে তুলে ধরা একটা প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য, যেগুলো আগে আমরা দেখতাম না। তিনি সেই কর্তব্যটাকে সম্মান দিয়ে প্রতিটা ঘরে ঘরে তার চিঠির মাধ্যমে দিচ্ছেন, যাতে করে প্রত্যেকটা মানুষ এই সম্বন্ধে জানতে পারে। যেমন হচ্ছে আমাদের 370 ধারা 35A রাম মন্দির নির্মাণ থেকে শুরু করে আমাদের এই যে এত বড় করোনার সামনে বিপ্লব হলো, একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সেটাকে কীরকম করে সামলাতে হবে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে তিনি এই মুভমেন্টটা করতে চান। তাই আগের থেকে তাদের এই চিঠি দিয়ে সমস্ত কিছু জানাচ্ছেন। আর 16 থেকে 26 আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি प्रधानमंत्री जी ने दूसरे टर्म के 1 वर्ष पूरा होने पर पूरे भारत की जनता को अपने कार्यों से अवगत कराने के लिए एक पत्र लिखा है। वो पत्रक जो है 16 तारीख से लेकर के 27 जून के अंदर घर घर में हम लोग को पहुंचाने का जिम्मेवारी दिया गया है। रानीगंज विधानसभा का रानीगंज मंडल 1 में आज 16 तारीख को रानीगंज के प्रवीण नेता और जिन्होंने रानीगंज में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, वो श्री अमरनाथ केसरी जी के नेतृत्व में आज हमने रानीगंज में ये कार्य रानीगंज मंडल के अध्यक्ष राजेश मंडल के नेतृत्व में प्रारंभ किया है। और हम लोग 27 तारीख तक प्रत्येक वार्ड में रानीगंज के प्रत्येक बूथ में ये पत्रक जो है घर घर पहुँचाएंगे। मदन त्रिवेदी, विधानसभा कन्वेनर, रानीगंज विधानसभा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंडाल थाना स्थित अंडाल ग्राम के बावरीपाड़ा के निवासी भजन बावरी के 2 वर्षीय मासूम बच्चे की मृत्यु तालाब में डूबने की वजह से हो गई। अंडाल थाना स्थित अंडाल ग्राम के बावरीपाड़ा के निवासी भजन बावरी के 2 वर्षीय मासूम बच्चे की मृत्यु तालाब में डूबने की वजह से हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चा सोमवार दोपहर से ही लापता था। उसके परिजनों ने बच्चे को हर जगह तलाशने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। चूंकि बच्चा घर के करीब स्थित एक तालाब में खेलने जाता था, ऐसे में घर वालों तथा आसपास के लोगों ने बच्चे के तालाब में डूबने की आशंका जताई। मंगलवार की सुबह अंडाल थाने की पुलिस एवं गोताखोरों की मदद से तालाब में गोते लगाकर बच्चे को ढूंढने का प्रयत्न किया गया। इस दौरान तालाब से ही मासूम बच्चे की लाश बरामद की गई। फिलहाल इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं गाँव वाले काफी सदमे में है। क्या हुआ था सर यहाँ पे? पहले से हम ड्यूटी गया था, ड्यूटी काम करने के बाद आया, हम काम करने के बाद तनख्वाह मिला है, हम लोग को बैंक जाने के लिए बुलाया, हमको फ़ोन किया आदमी, जब पेमेंट घुस गया है तो इसीलिए पेमेंट के लिए गया हम। तो उसके बाद हम आए तो चले गायब। तो आप लोग को कैसे पता चला कि बच्चा जो है तालाब में है? तालाब में इतना ही सक है, देखिए हमारा घर तो सामने जी, तालाब है सामने, आ सकता है कोई, यही तो उम्मीद है कि आ सके कि कोई गिर गया, तो गिर गया तो हम तो यही मालूम होता है तो बच्चे जब गिर के नीचे जाता तो तालाब में तो यही पोजीशन में मिल जाता, तो उतना दूर जाता, ज़्यादा दूर के पास क्यों गया, उसको कोई मार के फेंक दिया।
आपको लग रहा है कि कोई मतलब मार के फेंक दिया है? हाँ, तो आपने इस पुलिस प्रशासन को खबर दी है? पुलिस प्रशासन के पास गया था। तो पुलिस क्या बोला? जो बोला हम पहले जो चले हम लोग को मिलता नहीं, तो इसलिए वो भेजा था, डोगरी फूल सब लेके आया था। गोदाखोर ने बरामद किया सब क्या? हाँ। अच्छा, आज ही मिला? आप लड़का का कौन है? बाबू जी, क्या नाम हुआ आपका? बरंजीर बाबू, इस ग्राम का क्या नाम है? अंडल ग्राम पश्चिम पड़ा। तो सर क्या हुआ अंडाल ग्राम में जो लड़का तालाब में डूबा था? কাল সকাল 10:30টার সময় অন্ডাল গ্রামের পশ্চিম বাউরি পাড়ায় ভোজেন বাউরি নামে আমাদের তৃণমূলের একটা কর্মী, তার 3টি ছেলে, যিনি ছোট ছেলে 1 বছর 11 মাস তার বয়স, তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তার দুটো রুম আছে বাড়ির মধ্যে। একটা রুমে তার মা রান্নাবান্না করছিল, আর একটা রুমে তার ভাই, তার দাদা এবং বোন মিলে ওই ছেলেটিকে খেলাচ্ছিল। হঠাৎ তার দাদা এবং বোন বাইরে যায়, তখন ছেলেটি বেরিয়ে যায় এবং সামনে তার বাড়ির সামনে একটা পুকুর আছে, পুকুরটার নাম হচ্ছে কেদারে পুকুর। সেখানে আমরা সকলে অনুমান করি যে পুকুরের মধ্যে তিনি জলে ডুবে যান। আর আমরা অনলাইন থানায় খবর দিই, কালকেই খবর দিই আমি, এবং খবর দেওয়ার পর অন্য থানার বড়বাবু সেখানে পুলিশ পাঠায় এবং পুলিশরা অনুমান করেন। তারপর আমি বিডিও সাহেব এবং বড়বাবুকে ফোন করে এবং আমাদের ডিজাস্টার যারা আছে দপ্তর, বিপর্যয় দপ্তর, তাদেরকে ফোন করি। তারা কালকে 5:30 থেকে 6টার মধ্যে আসে এবং যেহেতু সন্ধে হয়ে যায় বলে তাদের খোঁজা অসুবিধা হয়, আজ সকাল 6টা থেকে তারা খোঁজাখুঁজি করে এবং বোট নামিয়ে প্রায় 1 থেকে 2 ঘন্টা ওটা জলের মধ্যে বোট ঘোরার পর প্রায় 9:30 থেকে 10টার মধ্যে ছেলেটি জলের মধ্যে ডুবে যায় এবং সেখান থেকে ভেসে ওঠে। लेकिन सर गार्जियन का कहना है कि कोई मार के जैसे फेंक दिया है, तो ऐसा कुछ अनुमान लग रहा है क्या आप लोग को? না, এটা যেটা ওরা অনুমান করছে কেউ মেরে ফেলে দিচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে এর আগে প্রায় 6 মাস আগে ছেলেটি জলের মধ্যে ডুবে যায় এবং তার ভাই সেখান থেকে তাকে তুলে। यहाँ क्या आपको लग रही है कि गार्जियन का ही लापरवाही से ऐसा हुआ? গার্জেন যেহেতু তিনি আমাদের ডিএসটিপিএসে ডিভিসির মধ্যে তিনি কাজ করেন, সেখানে কাজে তিনি ছিলেন এবং আমার মনে হয় তার এটা মায়ের একটা দোষ আছে। তার কারণ তিনি তার মায়ের যেহেতু সেখানে রান্না করছিলেন, তার দেখা দরকার ছিল যে তার ছেলে কোথায় গেল। আমার মনে হয় তার মায়ের বেশি দোষ আছে এটা। सर अपना परिचय। সুদিন পান্ডে, অন্ডাল পঞ্চায়েত প্রধান। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज़। रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली के नेतृत्व में रानीगंज बोरो 2 वार्ड संख्या 88 के हुसैन नगर TMC कार्यालय में संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, और कब ऐसे अच्छा को आज हम लोग 88 नंबर वार्ड सीमा सिंह के वार्ड में हम लोग बैठक कर रहे हैं। रानीगंज एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पे हम लोगों का जो संगठन, इस संगठन को मजबूत करने के लिए आज हम लोग एक बैठक कर रहे हैं। गए कुछ दिन के बाद आसनसोल कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन है और 2021 में विधानसभा का भी इलेक्शन है। इसलिए बूथ स्तर से पार्टी को मजबूत करने के लिए आज बैठक हम लोग कर रहे हैं। इसमें उपस्थित है हमारे सीमा सिंह, जीवा नेता समुद्र बनर्जी, प्रतीक आनंद, ये तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
और उम्मीद करते हैं कि मतलब बूथ स्तर से हम लोग का काम तेजी गति से बढ़ेगा और पार्टी यहाँ पे मजबूत होगी। रानीगंज असेंबली 2011 में हम लोग यहाँ पे जीते थे। उस दौर में जब सीपीएम का रमा था, सीपीएम यहाँ का दबदबा बना के रखा था, उस दौर में यहाँ की जनता ने ममता बनर्जी को देखते हुए मुझे यहाँ पे जिताया था और 5 साल 2011 से 2016 तक 5 साल रानीगंज में डेवलपमेंट का काम हम लोग किया। लेकिन 2016 से जो यहाँ पे रोनू दत्तो एमएलए हैं, वो इस दौर में 4 साल 4.5 साल होने चला। इस वक्त में रानीगंज में टोटल डेवलपमेंट का काम बंद हो गया, कोई काम नहीं हो रहा। हम जब यहाँ थे तो उगड़ा में 25 करोड़ रुपया का पानी का प्रोजेक्ट किया, दक्षिण घंटाडी में 11 करोड़ का पानी का प्रोजेक्ट किया, कई रास्ता को बनवाया, डेवलपमेंट का काम बहुत हम लोग यहाँ पर किया। लेकिन ये 5 साल जो 2016 से 2021 के दरमियान जो चल रहा है, इस दरमियान यहाँ पे ना गरीबों को कपड़ा मिला जो विधायक कोटा है, ना कंबल मिल रहा, ना तिरपाल मिल रहा। ये सब जो विधायक कोटा में आता है, विधायक फंड कहाँ जाता है, ये सब भी यहाँ के जनता को नहीं पता। लेकिन 2011 के समय में हम लोग बाज़ाब्ते तौर पे कैंप करके कंबल बांटते थे, तिरपाल बांटते थे, कपड़ा बांटते थे। वो ज़माना ख़त्म हो गया है। अब आने वाला समय आ रहा है। यहाँ की जनता से मुझे उम्मीद है कि रानीगंज विधानसभा में, कारपोरेशन में भी भरपूर तादाद में लोग सामने आएंगे और तृणमूल कांग्रेस का हाथ को मजबूत करेंगे। विधानसभा में भी लोग सामने आएंगे, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करेंगे, ताकि पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट का काम जोरों से चल सके। रानीगंज जो भूल किया है 2016 में, वो भूल दोबारा नहीं करेगा, ये पूरा उम्मीद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लदे ट्रक की चपेट में आ जाने से एक शिशु बुरी तरह से जख्मी हो गया। दुर्घटना को केंद्र कर दुर्गापुर महकमा अस्पताल के सामने उत्तेजना का माहौल देखा गया। लदे ट्रक की चपेट में आ जाने से एक शिशु बुरी तरह जख्मी हो गया। दुर्घटना को केंद्र कर दुर्गापुर महकमा अस्पताल के सामने उत्तेजना का माहौल देखा गया। उत्तेजित जनता ने ट्रक को अटक कर विरोध प्रदर्शन दिखलाया। पुलिस के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक बच्चे का जितना खर्च होता है वह नहीं दे देते, तब तक वे ट्रक को नहीं छोड़ेंगे। विधाननगर फाड़ी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मौके को शांत कराना चाहिए। पुलिस ने जनता के बीच से ट्रक चालक को उद्धार किया, परंतु एक चालक वहां से भाग निकला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घेर कर वहां विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। उल्लेखनीय है कि मंगलवार की सुबह को रोजाना की तरह फूल तोड़ने के लिए अपने घर से निकले थे दीपक डोम। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर दुर्गापुर में भाजपा युवा जवाब मोर्चा की ओर से विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सोमवार की सुबह से ही प्रदेश भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्रो खां के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। उन लोगों का कहना है कि सरकार झूठे मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं को फंसा रही है, जिसे लेकर प्रदेश महासचिव सांसद बसु लॉकेट चटर्जी सहित विभिन्न नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी दौरान पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गई, जिसको लेकर दुर्गापुर के कुछ जगहों पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से
रास्ते में उतरकर विरोध प्रदर्शन जताया गया। दुर्गापुर के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भोला साहू के नेतृत्व में स्टील मार्केट के समीप कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जताया। इस मौके पर घनश्याम साव, मृण्मय माइती, संजय गुहो सहित अन्य कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जवाब तुम्हें देते होंगे, जवाब तुम्हें देते होंगे। एक घूसखोर सरकार, एक कलामाफिया सरकार, एक लोहाचोर सरकार, एक टीएमसी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता के, भारत माता के, बीजेपी 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 जिंदाबाद, बीजेपी 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 जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस विरुद्ध बीजेपी लड़ते लड़ते, तृणमूल दुर्नीति विरुद्ध बीजेपी लड़ते लड़ते। ये पुलिस तुम्हें उर्दी छाड़ो, ये पुलिस तुम्हें उर्दी छाड़ो। ये सौमित्र खा के गिरफ्तार गोला की शर्त है, पुलिस प्रशासन जवाब दाओ। भारतीय जनता युवा मोर्चा और सांसद विष्णुपुर का सौमित्र खा को कल बेवजह गिरफ्तार किया और स्टेट का जीएस साधारण संपादक लॉकेट चटर्जी, आपका ये जो चंदन बसु, जो डॉक्टर सुभाष सरकार, इन लोग सभी को जो है बेवजह गिरफ्तार किया। इसी का प्रतिवाद में आप लोग आज क्या किया? किनका ओर से किया? कौन संगठन के बीच? भारतीय जनता युवा मोर्चा। आपका नाम? भोला कुमार साहब, आसनसोल जिला, भारतीय जनता युवा मोर्चा साधारण संपादक। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज बोरो अंतर्गत वार्ड नंबर 92 स्थित तिलक रोड में बीते रात तेज बारिश व अंधकार की वजह से एक गाय नाले में गिर गई, जिसे दमकल एवं पुलिस विभाग द्वारा बाहर निकाला गया। ठीक है, एकदम निकल जाए। মানে কিভাবে কি হয়েছিল যে একটু বলতে পারো? আমরা তো দেখিনি, আমরা এসে দেখছি তো পড়ে আছে। তোমরা अभी कंडीशन कैसा है? স্যার আপনার নাম? স্যার স্যার আমার নাম অজয় মণ্ডল। ঠিক আছে। ছোটো গরু বৃষ্টির কারণে হোক, যার কারণে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে, ড্রেনে পড়ে যায়। আচ্ছা, পায়ে কোনো ফ্র্যাকচার বা ইঞ্জুরি? না, কোনো ইঞ্জুরি কিছু নেই, স্বাভাবিক আছে, গরু উঠে আছে। স্থানীয়রা খবর দেয় ফায়ার ব্রিগেডকে, আমিও খবর পেয়ে আসি। अभी कंडीशन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका नाम सर? सौरभ मुखर्जी। हम लोग दुकान बढ़ा था भैया, गाय गिरा हुआ था। अच्छा, कैसे मतलब यहाँ तो सुन रहे हैं बहुत बार ऐसे गिर जाता है भाई। फुटपाथ में घुसता है तो नली में गिरेगा ही। अच्छा, फिर आप लोग क्या मतलब बुलाए? तो हम लोग को पता नहीं इसका मालिक कौन है। अच्छा, फिर दमकल वालों को बुलाए हैं क्या? हाँ, दमकल वालों को बुलाया। क्या नाम है आपका? नाम, पूरा नाम बताइए। बगड़िया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244520532004। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন,
উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। BM & Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के यार है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बांकुड़ा सांगठनिक जिला भाजपा के द्वारा विशेष कार्यक्रम के तहत आत्मनिर्भर भारत एवं संपर्क अभियान का शुभारंभ किया गया। আত্মনির্ভর ভারত সম্পর্ক অভিযানের আজকের এই শুভ সূচনা আমরা আজকে অন্যান্য রাজ্যে দিনা কয়েক আগে কিছু কিছু রাজ্যে শুরু হয়েছে, এক দুদিন পরে কয়েকটি রাজ্যে আবার শুরু হবে। সেরকমই পশ্চিমবঙ্গতেও আজকে শুরু হল। কি আছে গৃহ সম্পর্ক অভিযান? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের উদ্দেশ্যে, জাতির উদ্দেশ্যে, জনগণের উদ্দেশ্যে 130 কোটি যে ভারতবাসী তাদের উদ্দেশ্যে পত্র বানিয়েছে। সেই পত্রকের মাধ্যমে সবার শুভকামনা করে তিনি সন্দেশ বার্তা পাঠিয়েছেন। তো আমি এই বিষয়ে দীর্ঘায়ু করতে চাই না, আমি ছোট্ট করে 2-3টা বিষয় বলতে চাইছি। এই বৈশ্বিক মহামারীর সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা পশ্চিমবাংলার যারা জনপ্রতিনিধি আছেন, আপনাদের যিনি জনপ্রতিনিধি আছেন,
সকলেই মানুষের জন্য, জাতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন সেবা করার কাজের জন্য। আপনারা হয়তো জানেন কি জানেন না, আমি একটু সংক্ষেপে পত্রকার বন্ধুরাও আছেন জানিয়ে দিতে চাই। লকডাউন যখন হলো 23 তারিখে, যে জনতা কার্ফু দুদিন পরে লকডাউন শুরু হলো, লকডাউন শুরু হওয়ার পরে সারা ভারতবর্ষে যেভাবে স্টপ হয়ে গেল, আমাদের বাঁকুড়া তথা পশ্চিমবাংলাতেও জনগণকে দেওয়ার জন্য যে টাকা আমরা এতদিন দিয়েছি সেটা আপনি আগে হিসেব করুন। অবশ্যই 53,000 কেন, তার থেকে বেশি দেওয়া হবে। আপনি তো সঠিক হিসেব কি, আপনি কি করছেন? আপনি যখন প্রয়োজন হচ্ছে তখন শুধু টাকাটা নেব, কেন্দ্রের যে প্রতিনিধি আসছে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন মনে করেন না। প্রধানমন্ত্রী যদি মানে এইবারেই মনে হয় প্রথমবার হয়েছে এতদিন পর্যন্ত, তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার আপনি প্রয়োজন মনে করেন না। কেন্দ্রে যারা প্রতিনিধি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আছেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন মনে করেন না। শুধুমাত্র আপনাকে কি চাই, বিপদে যখন পড়েন গাছ কাটার জন্য মিলিটারি চাই আর টাকা চাই আপনাকে অন্য কাজের জন্য ভোটের সময় আপনি চালিয়ে দেবেন সিভিক পুলিশ দিয়ে, সেই সময় আপনাকে কেন্দ্রীয় ফোর্সেরও প্রয়োজন পড়বে না। আপনার শুধু ভোটের সময় চাই এই কি বলে সিভিক ভলেন্টিয়ার, যেটা আপনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং বাকি সময় শুধু টাকা টাকা টাকা, এটাই আপনি জানেন। তৃণমূল চারিদিকে বলছে নাকি যে বিজেপি বা সিপিএম থেকে তৃণমূলে যোগদান করছে, সেক্ষেত্রে কি বলবেন? দেখুন, হাস্যকর বিষয়, তৃণমূলের লোককে তৃণমূল যোগদান করাচ্ছে, ওদের কাছে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তৃণমূলের 2-4 জনকে সাজাচ্ছে ওরা, তারাকে বলছে कि আমি অমুক কালে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आसनसोल जिला अदालत एवं महकमा अदालत परिसर को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया गया। के तरफ से जो मांग की गई थी जमुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सैनिटाइजेशन के लिए, तो माननीय अजय खेतान जो वहाँ के सचिव हैं, उन्होंने हमारी बात रखी और पूरे पोर्ट इलाके का सैनिटाइजेशन हुआ। इसके लिए हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रेसिडेंट अमिताभ मुखर्जी एवं सचिव वानी मंडल जी के हाथों 200 पीस मास्क भी दिया गया है जो लॉयर्स के वितरण होगा। इसके लिए हम लोग उनके शुक्रिया अदा करते हैं और आशा रखते हैं कि आगे भी वो अपने सेवाएं देते रहेंगे। धन्यवाद। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंडाल क्षेत्र अंतर्गत परासपोल गांव के लगभग 350 ग्रामीणों में सीपीआईएम पार्टी द्वारा हरा सब्जी वितरण किया गया एवं यह वितरण का कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के सब्जियों की निःशुल्क दुकान लगाकर की।
हाँ टोकेनটা বাইর করা चला हाँ बड़ी दिया हो ओए पछाना लाइन दो सर आज किस विषय में प्रोग्राम किया गया है? এই যে আমাদের যে লকডাউন চলছে না এখন যে করোনা ভাইরাসে মানুষের খাবারের খুব কষ্ট হয়ে গেছে। আর এখন না আমাদের কেন্দ্র না রাজ্য সরকার এই যে পরিযায়ী শ্রমিক আসছে, আমার গ্রামে পরিযায়ী শ্রমিক আসছে, এমনকি একটা করোনা একটা আমাদের গ্রামে মানে ওর করোনা হয়ই নেই, তাকে পজিটিভ করে এমনভাবে প্রচার চালিয়ে লোককে পাঠিয়ে দিল, সেই লোকগুলো কিন্তু আজও পর্যন্ত যে তার ঘরে করোনা তারা মানে সামাজিক বয়কট হয়ে আছে। প্লাস আমার গ্রামের এত বড় এই গ্রামটার দিন মজুরের লোক বেশি, মাত্র 100টা লোক কাজ করে, বাকি সব দিন আনে দিন খায়। বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন পাশাপাশি গ্রামগুলো সব কাজ করে, তাদেরকে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এই ভয়ানক পরিস্থিতি চলছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা এর আগে আমরা মানুষের দুদিন চাল দিয়েছি, দিয়েছি, তারপর বাচ্চাদের আমরা দুধ দিয়েছি, বিস্কুট দিয়েছি। এখন আমরা প্ল্যান করেছি আমরা পার্টির তরফ থেকে, আমার সিপিএম পার্টি, সেই পার্টির থেকে আমরা একটা প্ল্যান করেছি যে আমরা এই অবস্থাতে আমরা যে প্রতিটা মানুষকে আমরা 3 সপ্তাহ ধরে আমরা ভেবেছি যে মঙ্গলবার করে যেটা হাট হয় না ধারে, আমরা বিনা পয়সার যে আমাদের হাট, সেই বিনা পয়সার হাটটা আমরা সমস্ত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ যারা দিন আনে দিন খায় তাদের আমরা এটা দেবো। কারণ আমরা এর মধ্যে আবার প্ল্যান করছি যে এটা দেওয়ার পরে এখন যে লকডাউন চলছে সেই লকডাউন মনে হচ্ছে আপনার দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে, মানে এমার্জেন্সি মতন করে হতে পারে। যাভাবে আমাদের দেশে এখন যে করোনাতে পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকা টোকিও এখন আমাদের চলছে, এরা আমাদের দেশে এখন 4 নম্বর স্থানে এসছে। আগামী দিনে হয়তো এই মানে 15 দিন মধ্যে আমাদের 1 নম্বর আসবে। যখন 1 নম্বর আসবে তখন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের যত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আছে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ, তারা কিন্তু ভীষণভাবে বিপদে পড়বে, মানুষ একদম কী করবে দিশাহীন হয়ে যাবে। তাই আমরা এখনও পর্যন্ত এটা প্ল্যান করেছি যে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমরা এটাকে যে মানুষের হাতে যে খাবারটা যায়, মানুষের কীভাবে কাজ করে। আমরা পুলিশকেও বলেছিলাম যে আপনি করোনা পজিটিভ বলে শনাক্তে ভর্তি করে দিলেন, সেই পরিবারটা সামাজিক বয়কট হয়েছে, আমার গ্রামের ছেলে লোকরা কেউ কাজ পাচ্ছে না, তাদের জন্য একটা মাইকিংয়ের ব্যবস্থা করুন। পঞ্চায়েতকেও বলেছে প্রধানকে যে একটা মাইকের একটা ব্যবস্থা করো, মাইকিং করে বলা হোক যে ওটা না করোনা পজিটিভ নয়, নেগেটিভ হয়ে আছে। কিন্তু সেই নেগেটিভটা না বলে পরে এখন আমাদের গোটা গ্রামে যে দিন আনে দিন খায় কোথাও কাজ পাচ্ছে না। আমার মতন লোক বউলাতে গেছে বাজারে, আমাকেও বলছে প্লাস্কুল গ্রামকে সাবমিট করে দেওয়া। এই ভয়ানক পরিস্থিতি চলছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা যতটা পাচ্ছি সাধারণ গরিব মানুষের কাছে করেছি, আগামী দিন যতদিন চলবে আমরা এইভাবে করে যাব। আমার গ্রামের খুবই মানে গরিব এবং ধারে পাশে আমরা অন্য জায়গায় যেগুলো আছে সেগুলোও আমরা করবার চেষ্টা করছি। আমার এখানে জেলা কমিটির আমার সদস্য আছে কমরেড सुभाष बारी किसी बोला जी। देखा जा रहा है कि मार्च महीना से लॉकडाउन किया गया हुआ है, तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन में इतना लेट क्यों? देखिए आज जो डेट है 16 तारीख, आज 16 तारीख को हमारा CPIM सेंट्रल कमेटी, स्टेट कमेटी लेकर सब कमेटी पूरा देश में, स्टेट के लोग के साथ साथ पूरा देश में आज के दिन हो रहा है कि हमारा आसपास के जो दामोदर और जो साउथ एरिया कमेटी है, जहाँ जहाँ लोकल में हरिपुर, बहुला, वामफ्रंट की ओर से विक्षोभ समावेश किया जा रहा है। जो मांग है ये पेंडेमिक के टाइम। ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज़।
रानीगंज अंतर्गत बल्लभपुर सीटू की ओर से केंद्र सरकार की विभिन्न श्रमिक नीतियों के खिलाफ सीटू नेता हेमंत प्रभाकर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। গোটা রাজ্যে বামফ্রন্টের আহ্বান ছিল প্রায় 2 মাস ধরে গোটা পৃথিবী জুড়ে এবং আমাদের দেশেও যে মহামারী চলছে সেই মহামারীকে রুখতে এবং কথা ছিল যে এই মহামারীকে যদি রুখতে হয় তাহলে সাধারণ মানুষকে বেতন দিতে হবে, রেশন দিতে হবে এবং চিকিৎসার স্বাস্থ্য যা বিধি করোনা ভাইরাসকে মোকাবিলা করার জন্য টেস্টিং মেশিন, টেস্টিং কিট তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশের বড় সমস্যা রাজ্যের যারা পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে থেকে এসেছিলেন, লকডাউন আনলকডাউনের যে খেলা, এই খেলার কারণে বহু শ্রমিক ঢুকছেন, কোয়ারেন্টাইনের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমরা তাই দাবি করেছিলাম, রাজ্যের বামফ্রন্টের আহ্বান ছিল, তাকে সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আজকে বল্লভপুরে বামফ্রন্টের ডাকে আজকে আমরা এই মিছিল এবং সভা করেছি। আমাদের দাবি সব মানুষকে 6 মাস 10 কিলো করে খাদ্যশস্য দিতে হবে। আমাদের দাবি 7,500 টাকা প্রতি পরিবারে টাকা দিতে হবে। নগদ টাকা যদি না থাকে মানুষের সংসার কিন্তু চলতে পারে না। আমাদের দাবি বল্লভপুর 11 গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্যানিটাইজ করতে হবে, গরিব মানুষকে রেশন থেকে স্যানিটাইজ দিতে হবে, মাস্ক দিতে হবে। আমাদের দাবি বল্লভপুর পেপার মিল তার ম্যানেজমেন্ট 2 মাস হয়েছে এখনো বেতন দেয়নি। আমরা দাবি করেছি, CI2 আন্দোলন করেছে, এরা বলেছে 3,500 টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে দায়িত্ব খালাস করতে চাইছে এবং সেটা নাকি কেটে দেওয়া হবে। আমাদের দাবি মোদি এবং দিদি বলেছিল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज DYFI लोकल कमेटी की ओर से बल्लभपुर अंचल स्थित मेजिया शमशान घाट जाने वाले सड़क मरम्मत कार्य को लेकर विरोध जताया गया। বল্লভপুরে আমাদের এখানে একটা ঐতিহ্য আছে, শ্মশানকালী, যেটাকে আমরা শ্মশানকালী নামে পরিচিত। সেখানে প্রত্যেকদিন বহু মানুষের সমাগম, বহু মানুষ দর্শনার্থী আসে এখানে পুজো দিতে। এছাড়া শ্মশান বলে এখানে মানুষও ব্যবহার করে এবং নদীর এখানে আদি বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে এই নদীকে ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত কাজের জন্য। কিন্তু আপনারা দেখছেন দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই রাস্তা দিয়ে যখন যাওয়া আসা করতাম, এই রাস্তা স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার ছিল। কিন্তু এখন কিছুদিন 2011-র পর থেকে যে অবৈধ বালি কয়লা চলছে দীর্ঘদিন ধরে, তার পরিণতি এই রাস্তা, এই রাস্তার যে দুর্দশা, এই রাস্তার মধ্যে দিয়ে প্রতিনিয়ত যেতে গেলে ভয় মানুষের মধ্যে ভীতি সঞ্চার হচ্ছে যে কোনোদিনও দুর্ঘটনা না ঘটে। আর এই রাস্তা যদি অবিলম্বে 2-1 দিনের মধ্যে ঠিক না করা হয় তাহলে বল্লভপুরের বাসিন্দারা অত্যন্ত বড় দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকবে। এই দুর্গতির অবস্থা আমরা দেখছি। এই অবস্থা নিয়ে আমরা বিক্ষোভ করছি আজ DYFI থেকে,
যদি এই রাস্তা আমরা এই লোকাল প্রশাসনের কাছে আমাদের এই ডেমনস্ট্রেশন কপি আমরা আজকে জমা দেব এবং এইখানকার মানুষদের বাসিন্দাদের সহযোগিতা নিয়ে কিন্তু পরবর্তীকালে এই রাস্তার মধ্যে যদি সংস্কার না হয় তাহলে আমরা বড় অবস্থান বা বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে এই নিজের অধিকারটাকে ছিনিয়ে নেব এবং মানুষদের যে কি বলে সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা আমরা ঠিক করে নেব। এই জন্যই আজকে আমরা এই ডেপুটেশন কপি জমা দিতে যাচ্ছি এবং এই অবস্থান বিক্ষোভ। কি নাম আপনার? রজনী পাসওয়ান। আপনারা জানেন যে ডিওয়াইএফআই ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বল্লভপুর রঘুনাথ চক ইউনিটের পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে বল্লভপুর পেপার মিল থেকে রেল ব্রিজের যে রাস্তা কাঁচা যে রাস্তা হচ্ছে যে বর্ষাকাল এবং সামনে আছে যে শ্মশানকালী মন্দির, বহু মানুষ যে আসে তারা দর্শন করতে আসে, যে রাস্তার যে অবস্থা আমরা লোকাল প্রশাসনকে এবং প্রধানকেও আপনারা জানাতে চাই যে আপনারা অবিলম্বে যে রাস্তা সে রাস্তার আপনারা সংস্কার করুন, ঠিক আছে। আর যদি আপনারা রাস্তা সংস্কার না করতে পারেন এবং অবৈধ যে বালি চলছে, কয়লা চলছে, আমি জানি না যে কার পকেটে যে টাকা যাচ্ছে, আপনারা যদি রাস্তার ব্যবস্থা না করেন তা আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব, ঠিক আছে। দরকার পড়লে আমরা এখানে অবস্থানও করব। কি ডিওয়াইএফআই আঞ্চলিক কমিটির সদস্য, নামটা বল, কমরেড গণেশ বাউরি। অসুবিধার মুখে পড়তে হয়? অসুবিধা এই যে কাদা নিয়ে পেরাতে হচ্ছে সারাদিন সারা রাত, গরু ছাগল কিছু নিয়ে যেতে পারছি না, নদীতে চান করতে যেতে পারছি না, মন্দিরে কেউ লোক আসছে সেও দর্শন করতে পারছে না, ঘুরে চলে যাচ্ছে, গাল দিচ্ছে, বুঝে তোমরা এখানে বাসাবাস করো, তোমাদের মুখ নাই কিছু বলো না তোমরা। এর আগে এই কি যায় এই রাস্তা দিয়ে? এই রাস্তা দিয়ে বালি গাড়ি পেরাচ্ছে। এটা মানে আপনারা স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে আপনারা প্রধানকে জানিয়েছিলেন বিষয়টা? এটা কবার তো রাস্তা মরম্মত হলো, ওই যে ছাই পড়ে আছে, কদিন ছাই ফেলানো হলো, 100 দিনের কাজে এখানে করানো হলো, কিন্তু কোনো রাস্তা কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। কি নাম আপনার? সত্যনারায়ণ সাউ। আপনারা এখানে অসুবিধা মানে বলা যায় না, যে একদম সীমার বাইরে অসুবিধা। এখানে এত ট্রাক চলছে, কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে, অন্তত রাস্তাঘাট এখানে একদম যাচ্ছে তাই অবস্থা। আর যেখানে প্রত্যেক দিন নিত্যদিনের পূজা হয় দুবেলা, হ্যাঁ, মেয়ে ছেলেরা চান টান করে আসে, কিন্তু তাদের ফিরাবার কোনো ক্ষমতা নেই, এত অসুবিধা। আর অনেকে ঘুরে যেতেও হয়। এখন তো আপনাদের চোখের সামনে দেখতেই পাচ্ছেন, হ্যাঁ, কী অবস্থা। আর এখানে পঞ্চায়েত আছে, প্রধান আছে, সবাই আছে, কেউ দেখে না। আপনারা এখানে দোকান করছেন, আপনারা তো প্রধানকে হ্যাঁ অনেকবার বলা হয়েছে, বলে এই হয়ে যাবে, কেউ আবার বলছে যে সিমেন্ট হয়ে যাবে, ঢালাই রাস্তা হবে, এইসব নানা রকম বলছে, বলে পার করছে। সত্যি মিথ্যে জানি না সেটা। কি নাম আপনার? আমার নাম সুনীল পাল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की विभिन्न श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ मंगलवार को कुल्टी में ईसीएल के मुख्य कार्यालय के सामने आईएनटीटी यूसी तथा केकेएससी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। आपको समझना पड़ेगा कि कमर्शियल माइनिंग क्या चीज है। आप सभी प्रमुख कार्यकर्ता हो, আমার ভাই জিতেন্দ্র তিওয়ারি মঞ্চে আছেন, পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের অবজারভার कर्नल दीप्तांशु चौधरी, हमारे मेयर विधायक अभी रास्ते में, जल्दी आ जाइए, आप लेट कर दिए। तो मैं अपने हाथों से मेयर साहब का स्वागत करूंगा। বাংলাকে হাতে না মারতে পারি, ভাতে মারার জন্য ওরা চক্রান্ত করছে। ঠিক মোদী বাবু, ঠিক অমিত শাহ, ঠিক বিজেপি, ঠিক কেন্দ্রের বিজেপি সরকার করে আমাদের শুধু সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টদের নিয়ে জনজমায়েত না করে আমরা এখানে এই প্রোটেস্ট করছি। এটা প্রতীকী প্রতিবাদ। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিকরা পড়ে লেগেছে। আর কিছু না হোক, এ কথা বলতে আমরা বাধ্য হচ্ছি, মোদী বাবুর চৌকিদারি বাপের বেটার চৌকিদারি নয়। উনি দরজার সামনে দিয়ে না, বুক বাজিয়ে না, পিছনের দরজা দিয়ে চুরি করে একা পুরুষের মতো পিছন দিয়ে চুপচাপ, যখন লকডাউন চলছে লোক নামতে পারবে না রাস্তায়, তখন উনি এফডিআই করবেন বলছেন। আমি শ্রমিকদের মধ্যে বহু বছর কাজ করছি। চৌকিদার শ্রমিক ভাই
সিকিউরিটি শ্রমিক ভাইদেরকে আমি কুর্নিশ করি, তারা বাপের বেটা হয়, নিজের জীবন বিপন্ন করে নিজে মরতে ভয় পায় না, কিন্তু যার জন্য চৌকিদারি করে তাকে বাঁচায়। আর মোদি বাবু কেমন চৌকিদার না, মোদি বাবুকে আমরা দেখছি 14 সালে যখন আচ্ছা দিনের গল্প শুনিয়ে তিনি এসেছিলেন, আমরা বলেছিলাম উনি এখন জল মাপছেন। 19 সালে তিনি নতুন ভারতের গল্প শুনিয়ে এসেছেন, এখন হাতে মাথা কাটা শুরু করেছেন। তাই সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে তিনি বিলগ্নীকরণ করবেন ঠিক করেছেন। সিপিএম কংগ্রেস তারা বিজেপির বন্ধু, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শত্রু মনে করে। যেদিন তারা এই বিরোধী লড়াইয়ে, মোদির বিরোধী লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী মানবে, সেদিন তারা একটা অবস্থান বিক্ষোভ, এরপরে আপনারা আন্দোলনকে কিভাবে নিয়ে যাবেন এগিয়ে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের নেত্রী, আমরা জানি কিভাবে এই আন্দোলনকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে। একটু অপেক্ষা করুন, ঠিক পরপর জানতে পারবেন। তবে এতে কোনো সিপিএম কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধ লড়াই হবে না। সিপিএম কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা করে বিজেপির বন্ধুত্ব মেনে, তাই আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে তৃণমূল এবং তৃণমূল কংগ্রেস কোন কোন সব মুদ্দে पे बात होगा स्टेट के साथ में? কি মুদ্দা নিয়ে আলোচনা করবে আজকে? আলোচনাটা কি বিষয় নিয়ে? 100% एफडीआई বিরুদ্ধে যত পয়েंट ওরা করছেন সবকিছু। अंडाल क्षेत्र अंतर्गत परासपुल गांव के लगभग 350 ग्रामीणों में सीपीआईएम पार्टी द्वारा हरा सब्जी वितरण किया गया एवं यह वितरण का कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के सब्जियों की निःशुल्क दुकान लगाकर की गई। সময়ে আমরা যার কাছে সাহায্যের হাত আমরা পেয়ে থাকি, বিভিন্নভাবে আমরা সহযোগিতা করে থাকেন। বিভিন্ন গেমসে শ্রী বিধান উপাধ্যায় মহাশয়কে এমএলএ বারাকুনি দু চার কথা কুপনটা আমরা যেহেতু আমরা টিমটা দিতে পারছি না, ভেঙে যাওয়ার জন্য যেহেতু আমি রাজ্য সরকার এবং এআইএফএফ আর কলকাতার আইএফএ থেকে আমি সাহায্য পাচ্ছি, তাই আমি এটা প্রশান্তি বাগদার হাতে তুলে দিতে চাই। এসডিএফআই ন্যাশনাল পার্টিসিপেট করেছেন রূপালী বাউরি। আজকে পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ইন্সপিরেশনে এই এলাকার শারীর শিক্ষার শিক্ষিকাগণ সকলের প্রয়াসে যারা ন্যাশনালে পার্টিসিপেট করেছে, এরকম 21 জন ছাত্রছাত্রীদের আমরা কিছু প্রোটিন জাতীয় খাবার দিয়ে সম্বর্ধিত করলাম। আমরা গত 8 তারিখে আমাদের এডিএম সাহেব, ডিআই সাহেব সকলের উপস্থিতিতে আমরা এই কর্মসূচি এবং অশোক ভাই তার উপস্থিতিতে আমরা এই প্রোগ্রামের সূচনা করেছিলাম আসানসোল পৌর গ্রাউন্ডে, এবং বিভিন্ন জায়গায় এরকম ছাত্রছাত্রীরা যাতে অসুবিধার মধ্যে না থাকে তার জন্য আমরা তাদের কাছে পৌঁছে আমরা প্রোটিন জাতীয় খাবার পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছি। ধন্যবাদ। টোটাল আমরা টার্গেট নিয়েছি 200 জনকে দেবো প্রায় 3 মাস ধরে। আজকে এখানে 21 জনকে দেওয়া হলো, আগে পোলো গ্রাউন্ডে 29 জনকে দেওয়া হয়েছে। আমার নাম কৌশিক সরকার, জেলা সেক্রেটারি, পশ্चिम बर्धमान। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे पर नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। सारा भारत प्रतिवाद दिवस के अवसर पर विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों की तालिका तैयार कर जनता में वितरण की जा रही है। अंडाल ग्राम में 2 वर्षीय मासूम बच्चे की मृत्यु तालाब में डूबने की वजह से हुई।
रानीगंज के हुसैन नगर टीएमसी कार्यालय में संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन। लदे ट्रक की चपेट में आ जाने से एक शिशु बुरी तरह से जख्मी। दुर्गापुर में भाजपा युवा जवाब मोर्चा की ओर से विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन। रानीगंज के तिलक रोड में तेज बारिश व अंधकार की वजह से एक गाय नाले में गिरी, जिसे पुलिस एवं दमकल विभाग द्वारा बाहर निकाला गया। बांकुड़ा सांगठनिक जिला भाजपा द्वारा आत्मनिर्भर भारत एवं संपर्क अभियान का शुभारंभ। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।